कश्मीर का नौजवान बंदूक क्यों उठाता है? आज कश्मीर का नौजवान डेवलपमेंट, विकास, इलेक्शन के बाद 50 सीटों का चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद खामोशी की वजह से कहीं ना कहीं देयर इज अ सेंस ऑफ डिफीट इन द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि मेरिट का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आपसे रिजर्वेशन का इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। उस नौजवान के लिए अवार्ड था, पुलवामा का लड़का सर, एक इरफान सरकार नाम से लड़का है जिसने डे एंड नाइट टूर्नामेंट किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तारीफें की, इन लोगों को स्टेट अवार्ड नहीं निकला उसके लिए। और आज जब ये सरकार आई है पब्लिक मैंडेट पे बात करने के लिए, जहां नौजवानों के लिए आपको एडवाइजर के लिए वक्त होता है, उसके लिए स्टेटस है, आप हकीकत की बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक 15 साल में आपने एक टेंडर नहीं निकाला है, उसके बाद बातें करते हो यहां पे। आज जम्मू में माता वैष्णो देवी का कॉलेज बंद हुआ, हकीकत है क्यों बंद हुआ? क्योंकि इनको लगा शायद हमारे बच्चे डॉक्टर बन के टेररिस्ट बन रहे हैं, फिदाइन कर रहे हैं। हकीकत है एक अटैक हुआ है उसमें, लेकिन द क्वेश्चन इज व्हाई डिड इट हैपन? बिकॉज द गवर्नमेंट मैं एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए, आप बात करने दीजिए मुझे, लेट मी कंप्लीट, आप कंप्लीट करने दीजिए मुझे। गर्ज ये है सर कि आज कश्मीर का नौजवान 65% आबादी कश्मीर में नौजवानों की है। आज बिजली को बहाना ही आप छोड़ दीजिए, आज लोग, हमें पता है उमर साहब के इख्तियार में नहीं है कैदियों को वापस लाना, लेकिन बात करने का हक है। मीडिया को आप आज़ादी नहीं दे सकते, लेकिन बात करने का हक है। इस ऐवान में बैठ के एक दूसरे को लड़कर आप बीजेपी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, यहाँ इन लोगों को धमकाते हैं, दिल्ली में याराना रखेंगे। इनको धमकाने से क्या, ये हमसे ज्यादा कमजोर लोग हैं, ऑल ऑफ अस आर सेम, बिकॉज यहाँ किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज दैट हैज हैपेंड ऑन द 5th अगस्त। आज भी लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी मुलाजिम टर्मिनेट हो रहे हैं। जब हम यहाँ पे हैं, आज भी कश्मीर में एनआईए की रेड्स पड़ी है, आज भी ईडी की नोट से गड़गड़ाती है। वी कैन नॉट टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस व्हेन द विजन डॉक्यूमेंट इज एब्सेंट एंड डिवाइड ऑफ compassion, healing and empathy. Kashmir government has come with a huge mandate. Use this mandate to talk to the people of Jammu and Kashmir. Tell the Home Minister when you meet him tomorrow कि आप जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से बात मत करिए, कश्मीर की आवाम से करिए, नौजवानों से करिए, जो आप बोलते आ रहे हैं हर वक्त। Two wrongs do not make a right. आप कंपटीशन करेंगे कि हमने गलतियां ज्यादा की। एक मिनट, हम कंपटीशन करेंगे 2010 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ। उसका मतलब है कि हम ये कंपटीशन कर रहे हैं कि ज्यादा किसने लोगों को सताया, किसने मारा। हकीकत, we will not go, the past will not decide the future of Jammu and Kashmir. That's a reality of. Umar Abdullah government has 50 MLAs mandate, sir. He represents people of Jammu and Kashmir. अलजी साहब ने अपने एड्रेस में, शुरुआती एड्रेस में कहा जमहूरियत की इलेक्शन प्रोसेस हो, डेमोक्रेसी की बड़ी तारीफ़ें की और तायीद की कि कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। हकीकत यह है कि Other things will also take time. We understand government needs time. उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में अटेंशन इस हुकूमत को देने की ज़रूरत है कि 5 आपकी ताकत। लोन साहब मैं सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कोई इल्ज़ाम तराशी टू understand there is hate. We understand there are geographical problems. The Jammu and Kashmir has inherent disadvantage. यहाँ climate भी matter नहीं करता है, यहाँ का मौसम अलग है, कश्मीर का अलग है। We have a geographical issue, we have a political issue, we have a line of control. There are realities we are facing cross-border terrorism, but the reality of it is the Jammu and the main issue I am saying sir on governance part. उमर साहब ने कहा, फारूक साहब ने कल कहा स्पेशल असिस्टेंस स्कीम में हमें पैसा मिला। हकीकत है मैं उमर अब्दुल्ला साहब के पास मीटिंग में गया, प्री बजट मीटिंग थी, मैंने 15 डिमांडें रखी, सबकी सब रखी गई, करीब 25 करोड़ रुपया पुलवामा को मिला। आज तक एक साल में एक भी काम का टेंडर आउट नहीं हुआ है, एक साल में। मुझे नहीं पता आप किस विकास की बात कर रहे हैं। आपने पैसे रखे, आपने एलोकेशन, लेकिन 15 कामों में सर मैंने लिस्ट दिया परसों उमर साहब को, आफ्टर 1 year नॉट इवन वन वर्क हैज बीन टेंडर्ड आउट। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम में सर, जिसकी आप तारीफें कर रहे थे, डबल आपने लाई, 300 करोड़ रुपया जीरो एक्सपेंडिचर है आपके पास इस वक्त भी। स्पेशल असिस्टेंट डबल लाने से क्या होगा? पहला लॉट तो आपने खर्च ही नहीं किया। उसके बाद आपके 28 डिपार्टमेंट में इस डॉक्यूमेंट में सर 28 डिपार्टमेंट में कॉपी पेस्ट, जो लास्ट टाइम एलजी साहब ने कहा वही 15 सेक्टर्स में आप कॉपी पेस्ट करना भी भूल गए। द स्टेटस इज सेम व्हाट इट वाज 1 year बिफोर। व्हाट आई एम सेइंग, खुदा ना खास्ता हमें ये नहीं है कि आप एनसी की लड़ाई अपीड, नो टू कश्मीरीज हैव अ रीजन टू फाइट टुडे, बट द रियलिटी इज दैट द 5th August has changed the war, conflict and the definition of the problem in Jammu and Kashmir. The reality is today that Umar Abdullah government has to fight for Kashmir, not fight against Kashmir. You are using this mandate to dehumanize us.
اور وہی نتیجہ ہوا جو آپ کو جواب ملا ہے. ہمیں ہماری پرابلمز کاؤنٹ کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مخالف تھے, ہم نے زیادہ سختیاں کی. آپ نے 1 لاکھ لوگوں, ہم 87 سے 47 سے جب شروعات کریں گے کس نے اسٹرکچرل ڈس امپاورمنٹ کی جموں کشمیر پہ, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن مین مدعا اس وقت بھی جو مینڈیٹ آپ کے پاس ہے ہم اس کی بات کریں گے. 370 کی بات نہیں, 35(8) کی نہیں, اسٹیٹ ہوڈ کی بات نہیں. ہم بات کریں گے اوپن میرٹ کے حوالے سے. جموں کشمیر کی نوجوان آبادی اس وقت بھی سر اس حکومت پہ نظر رکھے ہوئے ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت آج اس کشمیری نے ووٹ ڈالا جس نے پتھر مارے, جس نے بندوق اٹھائے, جس نے بائیکاٹ کیا, اس نے بھی آپ کو ووٹ ڈالا جو آپ کے ساتھ نہیں تھا. دیٹ از وائی کشمیر میں 70% ٹرن آؤٹ ہوا. اور اس پروسیس کو فیلئر ان کا نہیں ہے, اس میں فیلئر آپ کا ایک ریزرویشن کا مسئلہ, ایک ریزرویشن کا مسئلہ. ویئر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر یو آر ڈریگنگ اے پروسیس. آپ نے کمیٹیاں بٹھائی, 1 SRO سوشل ویلفیئر منسٹری سے نکل سکتا تھا. ایشو آف ریزرویشن شوڈ ہیو بین ایڈریسڈ. اتنا گما پھرا کے آپ نے بچوں کو دھوکے دیے, پروٹیسٹ کیے, اور ریاض صاحب نے مذاق کیا کہ پروٹیسٹ کرتے. کس کے پاس پروٹیسٹ کریں گے, کیوں کریں گے LG کے پاس پروٹیسٹ؟ وی ہیو این الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم آپ کو پہلے جائیں گے. جب آپ نہیں کریں گے پھر LG کے پاس بھی کریں گے. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے, کل ہوم منسٹر صاحب آ رہے ہیں. دیر آر ہیٹ کرائمز ہیپننگ اکراس انڈیا اگینسٹ کشمیریز. آپ کی گورنمنٹ خاموش ہوتی ہے. کل عمر صاحب جب دلی گئے, کیا ان کی نوٹس میں نہیں تھا؟ دا مومنٹ آپ کی اتھارٹی اور سنسیئرٹی چیک ہوتی ہے, ہاؤ یو ٹاک ٹف ٹو دا پاور. یو آر ٹاکنگ ٹف ٹو دا ہو آر ویک پیپل. جب آپ اپوزیشن کو PDP کے 4 لوگ آپ مذاق بناتے ہیں, یہاں 2 لوگ ہیں, کسی کے انڈیپینڈنٹ ہے سجاد صاحب, ایک ہی بندے, تو آپ ان کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے. BJP کے لوگ یہاں جموں میں آپ ان کو دمکائیں گے, ڈرائیں گے. یونیورسٹی کا مسئلہ ہے, مجھے بتائیے سر, NLU جو یونیورسٹی ہے 2019 میں 18 میں یہ پاس ہوا ہے, محبوبہ جی نے کیا, کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. عمر صاحب نے پرسوں اسمبلی میں بولا 50 کروڑ رکھے, 1 سال ہوا ہے, 50 کروڑ کی ایگزیکیوشن ہوئی کہیں لا یونیورسٹی میں. آپ کو 2 کیمپس بنائے, جموں میں بھی بنائے, کشمیر میں بھی بنائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. اگر کنٹروورشل ہے 2 یونیورسٹیاں بنائے, 17 کالج ہے لا کے اس وقت جموں کشمیر, 10 جموں میں ہے, 6 کشمیر میں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان ایشوز پر ہم بات نہیں کریں یہاں پہ, پھر ایوان کا وقت ضائع کرنا. الطاف کلو صاحب وہاں بیٹھے رہتے ہیں, ہر ممبر پر مذاق کرتے ہیں, ہر ممبر جو بات کرتا ہے آپ انڈرمائن کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو. اور جب آپ اسپیشل اسٹیٹس, ایک لاسٹ پوائنٹ ہے, اسپیشل اسٹیٹس کی بات ہوئی, آپ دلی گئے, آپ نے ایڈوائزر صاحب کو اسٹیٹس دیا, لوگوں کو نہیں دیا. آپ نے اس کے بیٹے کو ایوارڈ دیا. اس لیے کشمیر کا نوجوان جیل میں, کیس میں, FIR میں بند ہے, اس لیے نہیں ناصر سگامی کے بیٹے کو ایوارڈ ملے. آپ کو ایوارڈ دینا تھا اس بلال کو جس کی اس نے بات کی, جو اندھا تھا, جو ڈف اینڈ ڈمپ تھا.